अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा आलमी फ़ैज़ अदबी मेला जारी व सारी है। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं। मेरे साथ वक्त मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले फैज़ साहब पर PhD की, जनाब सलाउद्दीन हैदर साहब। ज़रा उनसे बात करेंगे। सर फरमाइएगा, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पहला फैज़ अदबी मेला, क्या कहेंगे सर इस मेले के हवाले से, ओवरऑल फैज़ साहब के हवाले से? आज की इस तकरीब में शिरकत करके मुझे इंतहाई मसरत हुई है। और एक पहलू तो ये है कि ये एक बड़े शायर, एक ऐसे शायर के नाम है ये मेला, जिसने हमें गौर व फिक्र की दावत दी, चीज़ों को समझने की दावत दी, इल्मी तरीके पर समझने के लिए शायरी को की तहरीक मुहैया की। और फिर अपनी सफरिंग्स में, अपने पेन्स में इस ना सिर्फ इस खित्ते के बल्कि सारी दुनिया के मसाइल को शामिल कर लिया। तो उसको समझना, उसकी रवायत को समझना, शायरी की रवायत को समझना हमारे करिकुलम की एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन पिछले चंद वर्षों में हम इन शोबों से कम बेश लातल्लुक़ होते जा रहे थे। इस एतबार से आज की भरपूर तकरीब जो है वो एक फ़िक्र अंगेज़ तहरीक की निशानदेही करती है। यानी अगरचे बहावलपुर के बारे में ये समझा जाता है कि यहाँ लोग जो हैं वो पसमानदगी से तो जा रहे हैं, मगर वो पसमानदगी तो हमारी हर जगह है। ये जो एक सोच का अमल है, यही हमें पसमानदगी से निकालने का ज़रिया बन सकता है। और शायरी का मुतालिया जिसमें फ़िक्र भी शामिल है, वो एक अहम हवाला है। इसमें शुबा नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छी शायरी और अदब की रवायत है, इसमें कई नाम हैं। ये सबसे बड़ा नाम तो इकबाल का है, लेकिन फैज़ ने उस तमाम रवायत से इस्तिफ़ादा करते हुए एक नया आहंग तराशा और दुनिया के कशमकश के हालात से एक नई सिमत नुमाई की। उससे नबरदाज़मा हुए, उन हालात से, उस कशमकश से गुज़रे और फिर वो एक इलामत बन गए। तो इस तरह से मुझे आज की इस तकरीब में इस यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा और वाइस चांसलर साहब और शोबा उर्दू ख़ास तौर पे इनकी दिलचस्पी और मेहमानों की पज़ीराई और ये सारी काविश और जोश व खरोश इनका, वो ज़िंदा दिली की भी अलामत है और गौर व फिक्र की भी तहरीक है। बहुत शुक्रिया सर। जैसे जैसे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते जाएंगे और चलते हैं, कुछ और मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मुबारकबाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को और ख़ुद बहावलपुर को, इसलिए कि ये इस तरह के जब प्रोग्राम होते हैं तो उससे न सिर्फ यूनिवर्सिटियों का तारुफ़ होता है पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, बल्कि शहरों का भी होता है। शहरों की अहमियत भी इसी के साथ वाबस्ता है कि वहाँ इल्मी अदबी प्रोग्राम कितने होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम कितने होते हैं। तो ये बड़ी अहम मौका है मेरे ख़्याल में, जिसमें दुनिया भर से लोग यहाँ आए हुए हैं और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से, दूसरी यूनिवर्सिटियों से, दूसरे इदारों से भी स्कॉलर्स आए हुए हैं फैज़ साहब पर बात करने के लिए। फैज़ साहब ज़ाहिर है बड़े आदमी थे। इत्तफ़ाक़ से हमारा इब्तदाई ज़माना था जब फैज़ साहब का आखिरी ज़माना था जो, तो मुझे भी कुछ मुलाकातें उनसे करने का एज़ाज़ हासिल हुआ। ख़ास तौर पे फ्लैटीज़ में उनकी एक आखिरी सालगिरह मनाई गई थी, तो उस मौके पर मुझे याद है कि फैज़ साहब से हमने ऑटोग्राफ लिया फैज़ साहब के कलम से, और कलम वापस नहीं किया उन्हें। तो वो एक यादगार चीज़ें हैं। फिर फैज़ साहब टी हाउस में एक दो दफ़ा आए, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो जैसा उनके बारे में सुना था उनको वैसा देखा। बड़े मुनकसर मिजाज, बहुत मोहब्बत करने वाले, ख़ास तौर पे नौजवानों के साथ उनका बड़ा शफ़क़त का रवैया होता था। और अमूमी तौर पर उनकी शख्सियत और शायरी के बारे में हमने जो कुछ सुना था वो हमने उनमें मुजस्सम देखा। फैज़ साहब अब इस वक्त यानी 75 साल पाकिस्तान के 73 साल जो गुज़र गए हैं, इसमें वो हुर्रियत और आज़ादी की अलामत बन गए हैं। और तमाम तबक़ात जो पाकिस्तान में या दुनिया भर में हैं उनके लिए वो एक रहनुमा की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। उनकी शायरी लोगों को याद है, ज़बान ज़दे ख़ास व आम है।
یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کسی بھی شاعر کی کہ وہ لوگوں کے دلوں اور لوگوں کی زبانوں میں بستا ہو. تو فیض صاحب کا یہ کمال ہے. فیض صاحب ان خوش قسمت شاعروں میں سے ہیں ہمارے چند ایک جن کے بارے میں لوگوں نے خود سے لکھا اور ان کی شاعری کے جتنے بھی پہلو تھے. ظاہر ہے شاعری بڑی گہری چیز ہے اور اس کے پہلو وقت کے ساتھ ساتھ واہ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ اب بھی ہو رہے ہیں اور اس کانفرنس میں یقیناً کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آج سے پہلے نہیں کی گئی ہیں. تو اس حساب سے یہ فیسٹیول جو یہاں منعقد ہوا ہے یہ فیض صاحب کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے میرے خیال میں ایک نیا در یقیناً باز کرے گا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بالکل جی، اسی حوالے سے مختلف اور جو مہمانوں سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے. محترمہ طاہرہ اقبال صاحبہ معروف ناول نگار ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں جو ادبی میلے میں شرکت کے لیے یہاں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور آئے ہیں. میم کیا کہیں گی اردو شعبہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا اور اس کے زیر اہتمام پہلا 2 روزہ فیض ادبی میلہ، اس میلے کے حوالے سے، شعبے کے حوالے سے اور فیض صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ پہلے تو شعبے کے حوالے سے اور یونیورسٹی کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا غالباً پہلا اس طرح کا میلہ ہے جو فیض پر منایا جا رہا ہے. یعنی یونیورسٹی کی سطح پر شاید اس طرح کے میلے نہیں ہوتے اور عام طور پر ایکڈیمک پروگرام کیے جاتے ہیں. انہوں نے جس انداز میں اور جس نے احسن طریقے سے اور جس قدر خوبصورت انتظام اس میں اپنائے گئے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ بہترین آرٹسٹک ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں وی سی صاحب سے لے کر شعبے کے تمام منتظمین جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں تک فیض احمد فیض کا تعلق ہے، فیض کے بارے میں میرا ایک خیال بنتا ہے کہ فیض نے اپنے غصے کو، اپنے غم کو اور جو بھی وہ اس زمانے کے حالات تھے اسے فن بنا دیا. انہوں نے ایک آرٹ بنا دیا. ورنہ اس وقت ترقی پسند تحریک میں جس طرح بلند آہنگی تھی یا جس طرح ایک پروپیگنڈا قسم کا ادب تخلیق پا رہا تھا، فیض اس سے دامن بچا گئے. فیض کو آج تک یہی بحث ہو رہی ہے کہ رومانی شاعر تھے یا حقیقت پسند شاعر تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے بیان کرنے کا طریقہ ایسا ہے، ان کا اسلوب ایسا ہے. کیونکہ دیکھیے موضوعات وہی چند ہوتے ہیں، وہی جبر کے خلاف، وہی حاکمیت کے خلاف بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. لیکن آج فیض کیوں نہیں ہے؟ آج فیض کے پیچھے چلنے والا کیوں نہیں ہے؟ لکھا جا رہا ہے لیکن ان کے پاس فیض جیسا اسلوب نہیں ہے، فیض جیسے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. فیض جس پیڈسٹل سے بول رہا تھا وہ پیڈسٹل نہیں ہے. اسی لیے فیض آج ہر دور کا شاعر ہے. بلکہ میں تو بعضوں کا سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ حاکم ہیں، وہ لوگ جو کہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان پر ہی اگر کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ بھی فیض کو ہی دہرا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں اور اپنے سیاسی مجموعوں میں فیض سے ہی رونق لگا رہے ہوتے ہیں اور فیض کی ہی روح پھونک رہے ہوتے ہیں. فیض گویا کہ اس تمام جو ایک خاص تحکم یا آمریت کے خلاف ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک اکلوتا شاعر جو ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور جس کے مقابل حبیب جالب کو لے لیں یا ایک آدھ اور شاعر ہوگا، ان کے مقابل اس پیڈسٹل کا کوئی دوسرا شاعر نہیں ہے. اور اس یونیورسٹی نے انہیں یہ خراج تحسین پیش کر کے ایک بڑا کام کیا ہے اور میں ایک بار پھر سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں.